କାଠ नमस्कार मु विकास आपण मानक आउ गोटे अध्याय स्वागत करुच्ची। आज आम चाउमिन रेसिपी बनाऊे से आमको गाजर दरकार अच्छी। तो गाजर पर आम केमती कौन काटाकुटी करवा चलतु आम गाजर को बहुत पतला एवं स्लाइड टिके बेंड करना काटिवा एवं गोटे लंबा लंबा पीस करवा जमती टिके चाउमिन सहित टिके मैचिंग है टाइप लगे। तो गाजर को आम सेमती काटिवा गोटे अधा गाजर हेल्ले भी चलो। तापर आम कोबी को काटिवा कोबी काटिया प्रोसेसटा आप निजे देखु ताकू भी लंबा लंबा काटुची आप देखिपे देखु भलसे। एवं पियाज को आम मझीरु दिफाड़ कर सारा पर ताकू लंबा लंबा काटिवा। गोटे दीटा प्याज हेल्ले काफी एवं रसुण को आम छड़े नवा लंका भी पकेवा। रसुण गोटे आम छड़ेना ताकू ता ऊपर चोपा छड़ेना ताकू पतला पतला काटिया लंबा लंबा आकार रे। ये देखु आम टमाटो सॉस नवा चिली सॉस नवा सोया सॉस गोलमरीच गुंड नवा तापर गरम मसला नवा हल्दी गुंड लंका गुंड अंडा नवा मेन जिनस दीटा अंडा में नहीं बर्तमान कड़े को बसेवा। से प्रथम आम कौन करवा जो चाउमिन रो रही ताको आम प्रथम सिझेदवा। सिझापे आवश्यक पानी आम गरम करदे कड़े रे। तो से लुण गोटे चामच पकईदवा तापर हल्का टी रिफाइन तेल पकईदवा ताकि चाउमिन जपरी सिझी सारा पर लगे ना एवं चाउमिन को आम पकाउे जो चाउमिन मु फ्लिपकार्ट मगई थी बहुत भल चाउमिन अच्छी मुझे डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी। आपको हाक्का नूडल्स कहुचे एक्चुअली आम चाउमिन कहे किंतु नूडल्स कहे। देखु चाउमिन बहुत परफेक्ट हो सिझी भी जाइए। बर्तमान आम कौन कर जो रेस्ट ऑफ वाटर अच्छी आम छाणीदवा। देखु किसी लगे ना बहुत पूरा खोला खोला अच्छी छाणीदेला पूरा आहरी भल हम। तो प्रथम कौन कर ठंडा पानी आम मिसेदवा। ठंडा पानी मिसी सारा पर आम जो जहाँ भी जाली साहाଯ୍य हो कि जो साहाଯ୍य हो आम ताको छाणीदवा। आमर जाली अच्छी से जाली रे कौन करी डायरेक्ट एकाथरे से चाउमिन को पकई तार रेस्ट ऑफ वाटर को आम प्रथम क्लीयरली ताको आगे छाणीदवा। छाणी सारा पर आम कौन कर देखु बहुत क्लीयरली अच्छी आम ताको ठंडा करने छाड़वा।
ଯେପରିକି ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିଛି ସେ ପାଣିଟା ଯେପରି ଶୁଖିଯିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଡ଼େଇ ବସିବା, ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଚାଉମିନ ସିଝେଇଥିଲେ ସେ କଡ଼େଇ ବସିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବା, ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ, ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଅଛି ସେ ରସୁଣକୁ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇଦେବା। ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ମିଶେଇଛେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ଭୁଜିଆ ଟାଇପ୍ର କରି ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ହେବ। ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ଅଲଗା ଫ୍ରାଏ କଲେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଯାହା ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଯେମିତି ଗାଜର ଏବଂ କୋବି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତ ମୁଁ ନେଇପାରିନି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇଲେ ଭଲ। ପିଆଜ, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଭାଜିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର କିଛିଟା ମସଲା ମିଶାଇବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା, ଘାଣ୍ଟିବା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉମିନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାରେ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାଉମିନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଲୋକ, ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ କରିନା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉ। ତ ଚାଉମିନକୁ ଆମେ ତାପରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉମିନ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ, ପିଠା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘାଣ୍ଟି ହେଉନି, ତାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ପକାଇବା, ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଟିପି ସୋୟାବିନ୍ କାଫି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଚଳିବ। ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠା ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆକୁ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଚାଉମିନ, ସସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଅଛି ବହୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ସର୍ଭ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको जब पसंद लगी तो आप सेयार करूँ, लाइक करूँ।